नवम स्कंद विंशोऽध्याय श्री शुकवाच शुण परीक्षनुपमणि जे पूर्ववंशर कहानी जेवा जे मते कले कर्म से वंश मध्ये तोर जन्म जे वंशे राजा ऋषि जेते संक्षेपी कहु राजा तोते जे पुत्र जन्म जय नाम से पूर्ववंशे पुण्य धाम ताहार इला नंदन नाम ताहार प्रतिनन ए प्रवीर ताहार कुमर मनुष्य तार वंशधर तार तनय गुरुपद सुद्युता पुत्र महाजोधम तार कुमर बहु गव संजाति ताहार संभव अह जाति तार संतति तहु रौद्रास उत्पत्ति रौद्रास ताहार तनये तहु 10 पुत्र हुए ए घृताति अपसरा गर्भे पुत्र होइले बहु भावे किय बा करिबा उपमा शुण ए तांकर नाम ए ऋतेउ ऋषेउ एवे निष्टंडिकेउ कृतेउ ज्ञानी जलेउ सन्नितेउ दुई धर्मेउ सतेउ ओलाई व्रतेउ बनेउ ए 10 अप्सरी गर्भे पूर्ववंश विष्णुर अंशे जात होई सर्वे पाड़िले मयी ए ऋतेउ सुतरंती देव तहु 3 पुत्र संभव सुमति ध्रुव प्रतिरथ कर्ण प्रतिरथ सुत तार तनय मेधातिथि प्रसन्न ताहार संतति कणर वंशे जात होई संसारे ब्राह्मण बोलाई ए रंती देवर ज्येष्ठ सुत सुमति नाम तार ख्यात रेविजे सुमतिर सुत दुष्मत तार वीर्जे जात सुंदरे नाही अन्य सीमा शुण ए तांक महिमा दुष्मत राजा एक दिने मृगया अर्ते गला बने कणक आश्रमे मिलिला अद्भुत कन्या ए देखिला ए नाना भूषणे झटकंती लक्ष्मीक प्राय दिशे कांति ताहाकु देखि काम बसे संभोग करिवार आसे तारूपदेव मायामयी दक्षिण मन न रही अल्प जन घेनी संगे दुष्मंत मिली तार आगे आनंदे तार दर्शने बोलई परिग्रह मने हास्य बदने तार पासे मधुर वाक्य मन तोसे स्त्री को कहे राजा वाणी कह तु कार नंदिनी निर्जने बने किंपा अछु कह काकु बर इच्छु तो रूपे केवा अच्छी सम कह तोर किस नाम निश्चिंतु राजार नंदिनी जानिली तोर रूप घेनी पूर्ववंशरे मोर जात धर्मे न बळे मो चित्त राजा को शकुंतला कहे शुणिबा हेउ महाराय मु विश्वामित्रंक नंदिनी मेनका मोहर जननी मते पकाई गला वन पक्षीए मोहर जीवन पालिले मते स्नेह बही एवने भक्ष्य भोज्य देई मुहि जे शकुंतर बला तेणु मो नाम शकुंतला मोहर जन्म कर्म मान सबु जानती मुनि कर्ण तु जेबे मोहर विश्वास आस मोहर पासे बस मोहर पूजा घेनी तुई निवार भक्ष्य भोज्य देई एमते तार मंजुवाणी आनंद मने राजा शुणी तु जात कुशी कर वंशे तोहर इच्छा मन तोसे जेबे बरिलु तुही मते मोर सत्य वेद मते एमते सत्य ताकु करी गंधर्व मते कन्या बरी स्वभावे पंडित राजन जाणई सकल विधान गांधर्व विवाहता संगे रात्रि बंचिले नाना रंगे अमोघ वीर्यता स्वभावे रहिला शकुंतला गर्भे प्रभाते राजा गलापुर तापरे जन्मिला कुमर से बने कोण ऋषि थिले विधाने जात कर्म कले यद्यपि शिशु राजबला स्वभावे तेज नरगला सिंह को बाम भुजे धरी क्रीड़ा कंदुक प्राय करी रजु निवेशी तार गले क्रीड़ा कंदुक प्राय खेले पुत्रर देखी बाल लीला अत्यंत तेज नरगला विष्णुर अंश प्राय मणि तक्षणे ऋषिंक दुलणी पुत्रर हस्त धरी बेगे मिलिला निज स्वामी आगे राजा जे तार पुत्र देखी तक्षणे बुझिबे नियाखी पिता पुत्र को न चिन्हिला भाव न जानी उपेखिला तक्षणे आकाशर वाणी सेठारे सर्वलोके शुणी आत्मार रूपे पुत्र जात निश्चय तोर दारा सुतम जे पुत्र जात निज ठारू उद्धार करे से नर करू तुम्भे करिछ गर्भाधान एक कथा नुहई जे आनंद आकाशवाणी शुणी कन्ने तक्षणे राजा तो समने आश्वास करी पुत्र नारी गृहे स्थापिला दंडधारी हेमंते दुष्मतर अंते से राजा होइला जगते प्रत्यक्ष से विष्णुर अंशे शरीरे विष्णु तेज दिशे चक्र दक्षिण करे दिशे चरणे कमल प्रकाशे ताहाकु मिली ऋषि जुते संचिले अभिषेक मते से राजा अभिषिक्त होई धर्मे जे पृथ्वी पालई भरद्वाजक आदेश रे से राजा अश्वमेध करे 55 अश्वमेधे क्रमे से गंगा तटे साधे
ଯଜ୍ଞରେ ବରିଧି ଜଗଣ ଅନେକ ଦେଲା ଧନ ଦାନ। ସେ ପୁଣି ଯମୁନାର ତୀରେ ଅଷ୍ଟସପ୍ତତି ଯଜ୍ଞ କରେ। ଅଗ୍ନିକୁ ବିଧିରେ ତୋଷିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧେନୁ ଦାନ ଦେଲା। ହେମନ୍ତ ନୃପ ଏକାବେଳେ 733 ଯଜ୍ଞ କଲେ। 1384 ଧେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବିପ୍ରେ ତୋଷୀ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଲେ ଗୋରୁ ଦାନ। 14 ନିୟୁତ ଯେ ହସ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଲା କନୁପତି। 33 ଶତ ଅଶ୍ୱ ଦେଲା ପୁଣି ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ବଳା। ଅନେକ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଧେନୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତେ। ଭରତ କର୍ମ କଲା ଯେତେ ନୋହିବ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତେ। ଭରତ ରାଜ୍ୟ ରାଜା କାଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ତୁଲେ। ସେ ପୁଣି ଦିଗ ବିଜେ କଲା ଅନେକ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନାସିଲା। କିରାତ ହୁନ ଯେ ପଜବନ ପୌଣ୍ଡ୍ରକଙ୍କ ରାଜା ଗଣ। ଶକ ଖଗାଦି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଯେତେ ସବୁ ଛେଦିଲା ଏ ଜଗତେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନବ ସକଳେ ଦେବ ଗଣକୁ ଜିଣି ବଳେ। ଦେବାଙ୍ଗନାକୁ ହରି ନେଇ ପାତାଳେ ଲୁଚିଥିଲେ ଯାଇ। ଭରତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାରି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ମାନ ସମସ୍ତ କଲା ସମ୍ପାଦନ। 27 ଯେ ସହସ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପାଳିଲା ସେ ଦେଶ। ଲୋକପାଳଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିରି ସର୍ବଦିଗରେ ତାର ପୁରୀ। ହେମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ତା ଚିତେ। ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ କଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ବିଷୟ ତୃଷା କଲା ତ୍ୟାଗ ସକଳ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏବେ ଓ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭରତ ରାଜାର ଚରିତ। ତାହାର ପତ୍ନୀ 3 ଜଣ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଣ ଦାମ। ସେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ 1 ଜଣ ପ୍ରସବ କଲାକ ସନ୍ତାନ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ନରମଣି ପତ୍ନୀକୁ କହେ କଟୁବାଣୀ। ମୋର ଅନୁରୂପ ସୁତ ଏ ନୁହେଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଯେ 2 ରାଣୀ ଥିଲେ କାଳେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡଧାରୀ କଟୁ କହିଲା ପୂର୍ବ ପରି। ବ୍ୟବଚାରିଣୀ ଭୟେ ନାରୀ ବାଳ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି। ଦେଖି ସେ ରାଜା ବଂଶ ହତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲା ଦୁଃଖିତ। ମୋହର ଅନୁରୂପ ପୁତ୍ର କେଉଁ ଉପାୟ ହେବ ଜାତ। ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ମାରୁତ ସୋମ ଯାଗ କଲା। ମରୁତ ଗଣ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ପୂର୍ବେ ସେ ଉତଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଜ। ଏବେ ଓ ଶୁଣ ନରନାଥ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଚରିତ। ବୃହସ୍ପତି ଯେ ଭାତୃପତ୍ନୀ ସ୍ୱଭାବେ ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ବତ୍ନୀ। ସେ ବୃହସ୍ପତି କାମ ବଳେ ତା ସଙ୍ଗେ ମୈଥୁନ ଇଚ୍ଛିଲେ। ମୈଥୁନ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଜ୍ଞାନେ କାମେ ହୋଇ ମତ। ଗର୍ଭେ ଯେ ଶିଶୁ ତାର ଥିଲା ତେଣୁ ତାହାକୁ ନିଷେଧିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭ ଶିଶୁକୁ ଶାପ ଦେଲେ। ମୁଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେଣୁ କଲୁ ରୋଧ ତେଣୁ ତୁ ହୁଅ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ। ଶିଶୁର ପାଦ ରୋଧେରେ ତ ଗର୍ଭକୁ ନ ପାଇଲା ପତ। ଯୋନିରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ତକ୍ଷଣେ ହେଲା ପୁତ୍ର ଜାତ ତା ଦେଖି ତା ମାତା ଚକିତ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଦାନବ ସକଳେ ଦେବଗଣକୁ ଜିଣି ଭଲେ। ଭରତ କର୍ମ ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କହିଲେ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରସ୍ତାବେ नवविंशोऽध्यायः। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।